नमस्कार जय जगन्नाथ मो बाबा स्वाई मु आपन को स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल बाबा स्वाई 9898 को आज तो वीडियो किसी हो पारनी 2-3 दिन है अमूल्य पलैं पारालाखे मुंडी हापियादा पलैं जाजपुर पलैं तेणुक आज किसी वीडियो जेहेतु न हो पाला मुझे घरे चिंता कली आज गोटे ब्लॉग कर पकड़ा देखिया केमती कौन हो आसन देखिए आम घरे सब बापा बो लोसन सब कौन कर बापा तांकर ये बसी कौन मका सीझा हो मका सीझुन सी गाई गोरु केमी खाइबे से चिंता आ कि चिंता ना से केवल घास आसो से घास शुकुची घास से पड़ी घास सका आसी बारी घास आसी सारी एठी खड़ घास कटा सैला मका चलती सीझा चलती से गोटाए बेलू खाई पी शोबे से 4टा बेलू से मका फका से गाई से जी खाइबे चलन देखिया घरे बो कौन करुच्ची गरम तो जो भाया होपण सियाड़े गरम केमती हो निश्चिंत कमेंट मध्यम जनइबे बो आ कृष्णा सी तांकर शोइचंती मो पुअर मो बोर शोइचंती बो जेहेतु अबिका शोई पड़ी कौन पाई ना राति शोई पारनी पुओ तो राति हैरान कर उठुची आपाइका सी तार पुओ शोची भी तार शोई पड़ी रेस्ट टिके नने देह खराब हम पुणी आ पिछा पैसा खर्च करा पड़ो मत ता पिछा तो जहाँ पुओ पिछा जहाँ टे मेडिसिन फेडिसिन जहाँ खाऊँ सी खाऊ पुणी आ देहटा जब खराब हो भी पुणी ना मेडिसिन आने पड़ो हूँ चलू देखिए लुसन कौन करुच्ची लुसन तार ये आम रोसे घरे तार प्रेसर कुकर कौन बसई डाली बसई तू खाई कौन सज पखाड़ ना गरम मोर सज पखाड़ हो जाइए आउ कौन कर आलू भर्ता हाँ हाँ मोर पखाड़ आलू बगरा हेले मोर रेडी आउ किसी मोर दरकार नहीं आउ कौन करवा यही तो हूँ जीवन जीवा देखिए पुणी सालेपुर टे जाऊ जीवी अबिका कौन करवा लुसन टे हाई करदे देखिए हाई कर देखिए दाँतटा कहीं देखी पकाऊ दाँत देखी पकाऊ हऊ आज्ञा जाऊ जीवी टे सालेपुर जीवी एबे सालेपुर जीवी कौन पाई ना पुअर जो ये झुलणीटा आसला झुलणटा कौन ना चेपा हो जाए 2-3 जगह चक्का भी चेपा हो जाए से नेबी ए रिटर्न करने नेबी आम डांगुआ बाबू कुआड़े गले देखिए डांगुआ आस सैला हाफ पैंट पिंधि पलि आसुनु मुझे सेमती जाऊँगी हाफ पैंट पिंधि यहाँ धर आम डांग ए रेडी होती आपन सीटा केमी गरम केमी कौन हो निश्चित कमेंट मध्यम जनइबे आमर जो गरम हो हाँ हाई गरम तेणुक अबिका केमी सालेपुर जाकि आसवाटा अबिका हूँ अथ देखा जाऊ जहाँ ये पोलर जो कादुआ होता ये जहाँ टुबु आई फास्ट थर गोटा ट्रिप पकई कोईला चाई पुणी एवं फोन कला आ गोटे ट्रिप आनी पकड़े कोईला चाहे जेहेतु अबिया पाग देती अबिया पकड़े ये सेट हो सेकर आ गोटे ट्रिप पड़ुचे माने अधा सेकर पईला अधा एठी पईला वर्षा होगला ठार मेन कथा हूँ ढलई होनी एतिक पोलटा जहाँ पोलटा बहुत भल पोल कम या आमर किंतु रास्ताटा आमर हो पारनी रास्ता हो 2-3 मास टाइम लगे हो रास्ता कम हो कौन करिया सबू जाक ओजार दियो सैटे ये तापर एबे बेलचा मारिक या साइज करदेबे
ସାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ଇଏ ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ପୋଲ। ଏ ପୋଲ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା ସେକରେ ବାଉଁଶ ଚାରା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବାଉଁଶ ଚାରାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ବାଉଁଶ ଚାରା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ଧନର ଏଇ ଝୁଲଣଟା ବଦଳା ହେଇକି ଆଇଲା। ଆଉ 4ଟା ବେଳକୁ ଧନର ଜେଜ ତାର ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଟୁଟ୍ କରିକି ସେଇଠୁ ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସାଲେପୁର ଆଇଲା ବେଳେ ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିଲି। ସେ ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ଏଇ। ଆଉ ଇଏ ଲୁସନ ତାର ସେଠି ହେଇକି ଧନକୁ ତାର ଶୋଇ ଦେଇଛି। ଧନ ଶୋଇଛି ଏଇ ଆଉ। ଧନର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଆଉଛି। ସେ କେଇ ମାସ ପିନ୍ଧିବ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାକେ। ମାନେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଥାଉ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ କ'ଣ। ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ। ନାଇଁ ଅବିକା ତାର ଯେତିକି ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କହିଲୁ, ଯେତିକି ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଅବିକା ତାର ଯେତିକି ହଳ ହବ ଘରେ କାହାର ସେତିକି ହଳ ନଥିବ। ଅନୁମାନ କରି କହିଲୁ ଅବିକା ତାର କେତେ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଅବିକା? ମନେ ପକାନା ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ତମର 2 ଖଣ୍ଡ 3 ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ବର୍ଷ ଯାକେ ସେ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇଟା ମାନେ ଛୁଆ ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ପଡୁଛି ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତୁ କହିବା କଥା ଆମର 3-4 ଖଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ଅବିକା ଝୁଅ ଯାଇଥିଲା ଖାଲି ମାର୍କେଟ। ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ତାର ଏକାଥରେ 8 ଖଣ୍ଡ ସାର୍ଟ ନେଇଆଇଲା। ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଇଲା ଏକାବେଳେ 8 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆଇଲା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ସିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯା ହଁ ମାମୁଁ ମଉସା ଯିଏ ଯାହା ନେଇକି ଆଇଲେ ବୋଧେ ଅବିକା ତାର ମାମୁଁ ମଉସା ତୋର ମାମୁଁ ମଉସା ଅବିକା ବୋଧେ 30 ହଳ ଖଣ୍ଡେ ହବଣି ତାର। ଜନ୍ମ ହଉ ତାର 30 ହଳ ହେଲାଣି। ତମ ବର୍ଷକ ଯାକେ 3 ଖଣ୍ଡ 4 ଖଣ୍ଡରେ ମେକଅପ୍ ହଉଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଗଲେଣି। ଏଠି ତାର ବୋଉ ଖାଇବ ସେଇଠି। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ସାଲେପୁର। ଏ ଝୁଲଣଟା ବଦଳିଲି। ଧନର ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବଦଳେଇଲି। ଆରେ ଝୁଲଣୀଟା ଚେକ୍ କରିକି ନ ଆଣିଲେ ଆମର ଭଳିଆ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସିନା ବୋଲି ଆମେ ଦୋକାନ ଚିହ୍ନା ପର୍କ ବଦଳେଇବାର। ଯଦି ଏ ଝୁଲଣଟା ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଆଣି ବଦଳେଇଥାନ୍ତେ? ଏ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଚୋପା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ବାଟ ଆଣି ବଦଳେଇଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ ସିଏ ଆମ ହଁ ସେ ଆଣିକି କହିଥିଲେ ବଦଳେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ରାଜନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏମିତି ଝିଅ ଘରକୁ ଯିଏ ଦେବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଣି ପୁଣି ଏତିକି ବାଟରେ ଫେରେଇବେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି। ଆମର ସିନା ସାଲେପୁର ହେଇ ଶିଶୁଆ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ବଦଳେଇ ଆଣି। ଯିଏ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରିକି ଟିକେ ନେଇକି ଦେବେ। ମାନେ ମୋ ବୋଉ କହିବା କଥା କି ଯେତେବେଳେ ବି ଝୁଲଣି ଯିଏ ବି କିଣିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଝୁଲଣଟା ଚେକ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିବେ। ଆଉ ପାଖ ବୋଲି ସେ ଚେକ୍ କଲେ ନେଇ ଆଇଲେ ଆମେ ହଁ ବଦଳେଇ ଆଣିବୁ। ନହେଲେ ପିଲାକୁ ପଡ଼ି ଯିବ ନା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ତା ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଚକ ବି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଧନ ଇଏ ଟିକେ ଅନେଇଲ। କ'ଣ କହିବ ଲୁସନ? ତମ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଆମ ଗାଉଁଲି ପରିବେଶରେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସିଜରିଂ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଗରମ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ପଛରେ ଆଉ କେହି କହିବନି ଯେ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ପରମିଶନ ଦେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ବି କିଣିକି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିକି ଆଣିଲା 2 ଖଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ପରମିଶନ ଦିଆହେଲା। ଗରମ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଝିଅମାନେ ତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ହଉ ଯିବା। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବି, ଖାଇବି। ଖାଇସାରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି। କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ ହେବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଉ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।